a danas imamo nešto specijalno. Pored svih standardnih gostiju, imali smo jedno iznenađenje danas sa nama. Ženja Rakel, dobro nam došao. Hvala ti prijatelju na pozivu i evo baš se veselim što sam došao kratko ovdje do vas da vam se javim. Jer ti se sviđa broj gostiju, šta si video danas, pitanja? Pa evo bio sam puno puta ovdje, nikad nije da je sve popunjeno do zadnjeg mjesta. Nisam se baš nešto pripremio, pitanja su bila dobra, nadam se da su dobili dobre odgovore i veselim se evo da ako uspiješ srediti da šta prije se opet vidimo i da imam svoje predavanje tu. Vidimo se uskoro. Ajde, nadam se. Hvala ti.